Sir tini tamni bagay norok o jaga root block lalegen. Pungkaham joto phai manjak phai ni media rok no chung tini oro root blockade ma khlaimani chini joint duita committee joint action rehabilitation committee JARC joint action committee JACC pre 98 returnees এবং post 98 returnees chini 9 point charter of demand toyoi chini mo Chandra Sadhu para hatai kotor oro jaga chini lahar kasumu এবং রেলওয়ে আঠু কোথাং তৈসা ব্রিগুদাসো বড় চিনি রেলওয়ে ট্রেকবু তিনি কাছো জাগি দङ কারণ আপনি সংযত তো সাইমানো जों सालसा सिलाय तुयै जबा खायनाय हा दफानि सामुं थांनाय राव दिनर जिनि एनएलएफटी एटीटीएफ बीएनसीटी टाइगार फोर्स टीएलएफ टीटीसीएम नि जिनि संगठन दङ सालसा जों सिलायबाय तुयै जबा खायनाय তিনি 95-96 সগো তিনি নরমাল লাইফ রিটার্ন খাই ফেমানি পরে ফোনো তিনি পর্যন্ত চিনি বাগৈ কোনো মানে সুনির্দিষ্ট প্যাকেজ হাজাগিয়া অবর হইতে ন যারা जों রিটার্ন খাই ফেনেরাও দং কুচাং চা কুচাংও ফেনেরাও বিনি ফ্যামিলি থেকে যতনো जों দিপ্রাই বংজা চিনি হা নক দংনানি জানানি চিনি জায়নি এডুকেশন যত দিক দিয়ে ন जों তিনি দিপ্রাই বংমানি কারণ जों গভর্নমেন্টনি থানিও 17 তারিখ জুনও chini oro ni CM borong nang Professor Manik Saha ni oro Dr. Manik Saha ni oro जों kaisa ultimatum memorandum जों rekha 9 point chatar demand no fulfill khainan bagai oboni sekang 8 tarik Jun Tiprasa Hamkrai Mantri borong nang chini Bikas Deborman oro phono जों 9 point chatar of demand no toi kaisa memorandum submission khlaikha जों chini Tiprasa Hamkrai Mantri borong nang Bikas Deborman obono जों kobokha chini obo 9 point chatar of demand no toi chini jungjal achai tongkha jungbai nokha hapta kaisa ni bisingono kaisa high level officer obai meeting conduct lainani hoito bo meeting conduct jungno khlaiyangkha sesmeso जों bron officer obai chini obono discuss khainamago जों request khaika hoito bro kuno karone fail nungkhana paithago जों kuno lama karenge bo tini lahar kasomani jeta movement indefinite period movement agitation abo call khainani chini baunongkha tu chini joint committee joint action rehabilitation committee JARC joint action committee JAC ni bukhakte tini choyasak jora chini alahar kasomani movement जों khlainani baunongkha Tini gangke bobo malkhung rong no lairnai norok o jaga. Oborto malkhung to tini waisa जों kata lahar kaso boya agaro bo जों kaso jeta emergency ni auto तंगनानो जों थांलाय सफैनाय विशेष के एम्बुलेंस फायर सर्विस एरपरे निनि सिक्युरिटी फोर्सेस नि मालखं ताइबो कालेबारे रो डेटा इमारजेंसी नांगौमानो जों आइडेन्टिफाइड खालायो जों थांलाय सफैरि दङ तासिं बो जों घन्टा कायसान सेकां बामतै जरा इमारजेंसी थांनाय फैनायावनो जों आइडेन्टिफाइड खालायो जों लाइसरो दङ ताव उफाय कांगे बाकिनोबो जों लाइसरो दङ एज पर रुल छै अनुजायै Tomung no tini hapang ne bukhak te norok ni sanmung no supung jai gang gang ke norok tinango tamuk khaini. Chini abo to choplesa movement tongnai जों hapang no bono kobongnai chini abo ekmatro chini lama no solution khaina bagai chief minister ni intervention nangnai jeta hosto ke bino chief minister intervention mai asak jora abo chini roadway এবং রেলওয়ে ব্লকেড মুভমেন্ট এবং কন্টিনিউয়াসলি no tongoi thanai Nini sini mungsa. Angkai ani bumung Jibon Joriang ang as a convener joint action rehabilitation committee এবং joint action committee board committee ni ang as a convener. Hambai. Hambai.